Norok borok media kijing songni bisingtui hasteni takuk bukuk okra chakrano sini TYF tei TSU Central Committee nungui khaksangma hamjakma yafaro takuk tei bukuk song जों tini norok borok media ni bisingo phaimani nangkha tamni hinba थांनाय कयेकटा दिन रमui त्रिपुरानि गोबांमा मिडिया ससियेल मिडिया प्रिन्ट मिडिया हो बेलायखे वानामा सिंसासै अतरमा अभियोग गसायफैखा जे एडीसी प्रशासननि बिसिंतै 120 टा एलडीसी पोस्ट चाकरिनि अफार सारक जाखा চাকরির অফার সারক জাকাঙ্গাই তাবো তো খুশিনি কক্সে শিকলা শিকলি যারা শিক্ষিত যুবক যুবতী দংনাই যারা বিগত 8 বছর 9 বছর মই চাকরি নাসিংই দংনাই চাকরি মানখাই তাবো কাম কক্সে চাকরি মাননানি চাকরি রিনানি আকগো টিওয়াইএফ টিএসইউ কোনদিনও বিরোধিয়া কিন্তু সিনি কক অ জায়গাওছি যে 120 টা টিটিএডিসিনি এলডিসি পোস্ট চাকরি ত্লাংনা বাগৈ বা ক্লাং জাখা আবো পরিষ্কার ভাবে কক কসাই ফেকা অ চাকরি ত্লাং থানিও টোটালি করাপশন উংখা অবনি না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট উংখা নোটিফিকেশন উংখা না কোনো ইন্টারভিউ উংখা না কম্পিটিটিভ কোনো এক্সাম উংখা উইদাউট এনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশন without interview o চাকরিনো প্লাং জাক খাহিনি কক কসাই ফেকা বিভিন্ন মিডিয়া ni bisingtai obo belekhe wana masingsa je kono sarkarni doptor nung chakri tlangnani hingke bini advertisement notification interview process tongo aboni bisingtai ट्रांसपारेंट नि बिसिंगतै आबो प्लांजाकनि नांगो किन्तु टीटीएडीसी प्रशासन विगत 5 बছर अबहाय गोबांमा दुर्नीतिनि ककसाय फाइमानि बिसिङो अब गतालखै जत्तनसाय अतर दुर्नीतिनि कक अब कसाय फाइका जों टीवाइएफ अब तिनि अ जागा मिडियानि बिसिंति दाबि खलायो जदिनो एडभार्टाइजमेंट रिया नोटिफिकेशन रिया इंटरव्यू सारा অ চাকরি ত্লাং জাগিয়ে তংখাঙ্গাকাই অব সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে এডিসি প্রশাসননি করাপশন অমহাই করাপশন টিটিএডিসি নি বিগত 40 45 46 বছরনি লাইবুমাও উমতি হাই করাপশন উইয়াকো বাহাইগি ত্লাং মানখা गोबांमा যুবক রাজ্য সরকার 52,000 উপর শূন্য পদ দङ एडीसी प्रशासन नि थानियो 8,000 ऊपर शून्य पद दङ हिनि जों खोनाओ अ शून्य पद नों पूरण खालामना थां थानियो नियम माफिक पूरण खालायदि एडभार्टाइजमेंट दिदि विज्ञप्ति दिदि प्रसेस लांदि इंटरव्यू लांदि चाकरि नाहारदि चाकरि नान साम मानाखैबा चाकरि माइया मिसि जुबकरा हतास होई दङ आ जागनि बिसिङोसे अमो हायके जदि न दुर्नीति खालायजि कांगांगाय कक कसाय फाइका ताबु एमडीसी नि बसला एमडीसी नि बसाजो कोनो कोनो साब जोनाल चेयरमैन नि बिहिक साब जोनाल चेयरमैन नि बुफायं नि बिहिक बिनि ताकुक बुकुक तार माने सम्पूर्ण भाबे प्रशासन नि लगिउ तंनाय बररक नि सजन नंगनि चाकरि इंखा যারা টিপ্রামো থানো সরকার তুবনা বাগে প্রশাসন তুবনা বাগে টঙ্ক সংলুকুরক যারা ব্লগে রেখা বুট রেখা বরনি অপরাধ তামবা বরক তো নন বিশ্বাস খাই নন ট্রাস্ট খাই বিলিভ খাই ক্ষমতাও তুবুখা কিন্তু আবুনি বিনিময়ে কি বরক এডিসি প্রশাসনী থেকে অমহাই দুর্নীতি মাননানি অবত কক টমানিয়া তাবুক কেতাল কেতাল কক খানাও যে অববা তাবুক টিপ্রামো তার শপথ নাহাইয়া সকাংনি ঘটনা আছে 2021 नि सिमी 2026 जरा
রাজ্য এডিসি ও ত্রিপুরামথা প্রশাসন দङ আবো হইজাংনাই কগিয়া কিন্তু অরতে একটা বড় প্রশ্ন অবব নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন অবস্থায় বাহাইকে অফার ছাড়ুই মান আবো যদি ছাড়ুই দংখাই নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন সাংবিধানিক বিধি লঙ্ঘন এবং যুবক রোগবাই প্রতারণা খাইমেনি যোগ্যতম প্রার্থী রোগবাই প্রতারণা খাইমেনি সামিলছে অব যদি অন্ত ইংই টংখাই এডিসি প্রশাসন কিন্তু রাজ্যনি জনগণ নিথানিব জবাব মারি নাই তাঙ্গি ইংনা নাখা 120 জন এবা আবুনি সেলাইবো মান টংখা যারা जों दाबि खालायो डिवाइएफडि टिएसइउ बंनि लिस्ट जनसम्मुखे पुनांथुन जे 120 जन अमसुक बरक सिलेक्टेड उनखा एलडीसी पोस्ट उनसुक पोस्ट आलादा आलादा पोस्ट सिलेक्टेड उनखा उनतुई बरक बुमुं अबं है ट्रांसपारेंसी और ट्रांसपारेंसी राज्यनि जनगण नायो बुफुरु इंटरव्यू नाहाका बुफुरु विज्ञप्ति जारी उनखा बुफुरु एडभार्टाइजमेंट उनखा तै तब साबो चाकरी मानखा आबनो एडिसि प्रशासन क्लियर खायै जन समक्षे सानानि दरकार दङ जों आबो डिमान्ड खालायो अबो जेटा खालायखा त्रिपुरामथा प्रशासन त्रिपुरानि विशेषके एडिसिओ दंनाय टंक संलुकुरक सिक्ला जुबक जारा बेकार दंनाय बरक बाय प्रतारना खामानि कखलायो जों आपनि संनि बिसिंथै नरक बरकनि अमिडियानि बिसिंथै हास्तेनि लुकुरकनो अबब सजाग खायनानै नायो कोनो किछु दुर्नीति आ जागाव निलाटा दंने যত বেশি দুর্নীতি मा जागाव निलार दंखांखाय तैबो कतर दुर्नीति नाय पिवाय आबनो बागैनो सकां निसिनि एभार खाय दङ साबधान खाय फायखा जे एडिसि प्रशासन दुर्नीति कतर चलि दङ आबुनिनो कायसा अबब बिराट একটা অংশ হিসেবে সাবুসি आबनो सेलाय बिसिङाव ताब कतर दुर्नीति दंखना जों खानाय दङ बाक्सा मति हिनै যে একটা পোস্ট নিবাগৈ 7 লাখ টাকা 8 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা 20 লাখ টাকা রাং পর্যন্ত রিখারো হিনি খানাই দङ অব যদি ইংই তখায় অব তো অন্যায় অব তো ইংনি রিমাইয়া এডিসি এলাকাও যারা বসবাস খাইনাই বরক চাকরি মানার অধিকার দङ যেসেবানো চাকরিনি সংখ্যাংথন কিন্তু যোগ্যতম প্রার্থী বমানানি থুন অর নেতানি বসলা নেতানি বসাজক এমডিসিনি বসালা সাবজলানি নকনি নুখुंनि বরক उनते के सजन को सोनुं खांगाय अब महा दुर्नीतिनि कक्सिक्लायो अब उनारि मान्या जों डिवाइएफ टिएसइउ स्वच्छ प्रशासन दाबि खायो अदुर्नीति मानि न दागि के एडिसि प्रशासन जनगणनि गोसो दङ जवाबदेहि दानि हामबाय